এইটা আবার একটা লিলেন টাসারের দেখাচ্ছি। এইটা একটা লিলেন টাসার, পুরো গাটা যাচ্ছে তোমার একদম মানে গ্रे ब्लैक, মানে डार्क ब्लैक ना ग्रे ब्लैक এর মধ্যে একদম रेशम सूता। ये जो भी साड़ी हम दिखा रहे हैं ये लिलेन टसर में एकदम ग्रे ब्लैक में एकदम रेशम सूता का वर्क है। रेशम सूता का जो वर्क है एकदम जो आपका टसर कलर का रहता है सेम उसी में है। শাড়িটা দেখছেন কি সুন্দর দেখতে, পুরো যেমন মানে তোমরা ওই দেখো না তসরের শাড়ি দেখো, পুরো গায়ে এই ধরনের কারেতে শাড়িটা অদ্ভুত সুন্দর। ভালো করে দেখাও, একদম নিচের পাটটা এটা ये नीचे में जाएगा, ऊपर वाला पार थोड़ा माने चौड़ाई में छोटा होगा, ये ऊपर का रहेगा और ये नीचे वाला बॉर्डर जाएगा। একদম শাড়িগুলো খুব সুন্দর দেখতে, যদি একটু টাইম বেশি লেগেও যাচ্ছে কারণ এত সুন্দর শাড়িটা দেখাতে গেলে তো ভালো করেই দেখাতে হবে, নাহলে আমার দিদিরা বুঝবে কি করে। দেখেছো একদম লিলেন টাসার, আমি এক হাত দিয়ে দেখাচ্ছি যে কতটা পাতলা কতটা একদম, দেখতে পাচ্ছ তো পুরোটা। अच्छा पेछনের पोर्शनটাও দেখে নাও, पेछन देखिए पीछे में का पोर्शन देखिए पूरा एकदम जैसे आपका रहता है ना ऑर्गेन्जा बनारसी में एकदम लॉक का सिस्टम रहता है, एकदम पूरा एकदम लॉक किया हुआ है, एकदम পুরোটা একদম লক, কোথাও চুরিতে লাগবে না, হাতে ফাঁসবে না, কিচ্ছু না, একদম খুব সুন্দর শাড়িগুলো, অদ্ভুত সুন্দর শাড়ি, একদম পুরো গ্রে ব্ল্যাক এর মধ্যে। আর এর आंचलটাও খুব সুন্দর, দেখাচ্ছি তোমাদের आंचलটা। और इसका ब्लाउज भी काफी खूबसूरत है, ये पूरा ब्लैक में भी नहीं जाएगा लेकिन एक माने ग्रेइश ब्लैक में है। देखे ना এই দেখো শাড়িটা, এই দেখো এটা आंचलটা দেখে না কত সুন্দর, এটা आंचलটা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে आंचलটা পুরোটা রেশম সুতো দিয়ে ওয়ার্ক আছে একদম, দেখে না পেছনটা একদম। আর ये आपका जाएगा ब्लाउज पीस, ये देखिए ब्लाउज पीस है, এটা হাতে बॉर्डर পড়বে। ब्लाउज पीस भी पूरा काम किया हुआ है, इसका देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट देख लीजिए। ये साड़ी भी आपका जाएगा कितना बताए, एक मिनट देख लेते, 1100 ना, 1100 तो डिस्काउंट में 1250, इस साड़ी का 1250 डिस्काउंट प्राइस हो जाएगा 1100। हाँ जल्दी जल्दी ले लीजिए झटपट। जॉना बुटीक फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर 8840649319 है, इस नंबर पे एसएस भेज दीजिए और डिस्काउंट भरा শাড়ি জলদ से জলদ ले लीजिए। आज इतना दूर तक, আজকে এতটাই, আবার অন্য শাড়ি নিয়ে আপনাদের কাছে আসবো।